ani denmisɛnninw ni an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo di o sira dɔ ye an ka ekɔlisow filɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali ekɔliso la non seulement kalan tɛ kɛ école délaissée no ten a yɛrɛ ma écolisow ɲɛgɛnw man ɲi écolisow kuru kɔnɔnaw man ɲi ni san nana kuma dɔ la écoliso bɛ obligé de ka fermer pour que ji bɛ jigin donc n'i ye Mali yɛrɛ écoleden ta ka taga Sénégal écoleden ta u bɛ classe kelen na mais Sénégal écoleden ka niveau ka bon ni anw ta ye alors que Mali de indépendance ta ni jamana bɛɛ ɲɛ ninnu tɛ se ka tɛmɛ anw na k'a sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ ɲuman bɔ anw kunna jamana fɛn o fɛn bɛ yen ko kalan tɛ ba la justice tɛ ba la kɛnɛya tɛ ba la o jamana tɛ se ka kɛ jamana ɲɛnama ye donc bɛɛ ɲɛ bɛ denmisɛnninw na cogo min na école kow bɛ cogo min na donc an ko an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ se tɛ minnu somɔgɔw ye ka école minɛnw san u ye an bɛ se ka dɛmɛ ɲini cogo di tubabuw fara farafinna kan an bɛ se ka don wow kɔnɔ cogo di a tɛ komi a wari bɛ bɔ ne jɛnɛ yɛrɛ kun il faut qu'on soit très clair a tɛ komi a wari bɛ bɔ ne kun a tɛ komi a wari bɛ bɔ kɔla kun a tɛ komi a wari bɛ bɔ sɛgɛ kun a tɛ komi mɔgɔ minnu bɛ yen ne kɔfɛ faransi n'olu bɛ ne ka bureau kɔnɔ n'o ye n ka président vice présidentu ni n jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ k'an dɛmɛ nin baara in na anw bɛ wari bɔ mais a tɛ komi anw de bɛ n'a bɛɛ kɛ donc anw fana bɛ se ka don yɔrɔ minnu na faama minnu kan wo minnu kɔnɔ ka dɛmɛ ɲini ka na parce que ni ko aw kelen o kelen k'aw ka taa don faama dɔ kan ni relation tɛ yen aw tɛ se ka taa bon a bɛ se ka kɛ o relation bɛ ko la donc munna ale tɛ taa dɛmɛ ɲini ka di aw ma a dun relation b'ale la peut-être a relation bɛ ne la a bɛ se ka kɛ sɛgɛ la donc an ko n'an bɛɛ y'an ka énergie fara ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan nin ka taa dɛmɛ dɔ ɲini ka na ne ka taa dɔ ɲini ka na nin ka taa dɔ ɲini ka na an b'an ka sigida bɔ nɔgɔ la cogo di an bɛ mɔgɔw lafiya cogo di denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen hali ka cahier livre ni écoleta minɛnw san u denw ye a se t'u ye donc an bɛ se k'o denmisɛnninw recenser anw yɛrɛ b'olu dɛmɛ cogo di n'o ye ka cahier d'u ma n'o ye ka livre d'u ma n'o ye ka sagadenw ɲini ka d'u ma ka fourniture di denmisɛnninw ma écoletaw la pour que o bɛ se ka dɔ bɔ faw ka dépense la se tɛ minnu ye o le k'u ka taa juruw ta ka taa tɔrɔkɔtɔrɔkɔw kɛ an bɛ se k'o kɛ cogo di bon n'a y'a jate minɛ Mali kɔnɔ yan jiko problème bɛ Mali la quartier caman bɛ yen ji tɛ yen donc an bɛ se ka dɛmɛ ɲini cogo di a bɛ se ka kɛ ne jɛnɛ bɛ yen ne kanubaga dɔ bɛ yen forage minɛn b'a bolo a bɛ se ka ne bɛ se ka fɔ a ye nin quartier in na ɲa ma i ka forage sen ka d'olu ma ne yɛrɛ kanu kama a b'a kɛ fu la donc o relation bɛ ne la jiko tɛ ne la parce que anw bɛ yɔrɔ min na jiko problème t'anw na bon o ne ka di munna ne t'a fɔ ka ji di aw ma a dun bɛ se ka kɛ n ye munna ne b'o to n yɛrɛ bolo ten donc an ye hakilina in sɔrɔ ten de a bɛ se ka kɛ kɔ la bɛ yen mɔgɔ dɔ b'ale bolo n'ale y'a fɔ ye a ye ji se taa forage se yɔrɔjanbugukaw ye kɔ la yɛrɛ bonya n'a kanu kama ale bɛ se ka t'o kɛ mais pour ka ko la b'o relation ba in to a yɛrɛ la k'o to a kelen na ka kɔrɔla la a t'o o tila a n'a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ko an bɛ jɛkulu in sigi n'an se kɛra min ye ɲɛnamaya kɔnɔ an b'o kɛ parce que adamaden i dan y'i seri kiraw tɛmɛna u ma se ka bɛɛ latubi donc an tɛna na kumakan duman foyi fɔ yan ka na an yɛrɛ vanter yan ka aw ka wuli ni hakilina ye hakilina mun b'an tigɛ ɲɔgɔn na ne jɛnɛ ne y'a ŋaniya ta foyi tɛ n bɛ se k'an balimaw dɛmɛ cogo di n bɛ se k'an sinjiw dɛmɛ cogo di Mali kɔnɔ yan nɔ ni relation fitinin mun b'an na n'an ye dɛmɛ wele maliyɛn min bɛ kɔ kan maliyɛn fɛn o fɛn bɛ kɔ kan a bɛɛ faso ka da ye maliyɛnw bɛ yen nɔ n'u ko bi Mali kɔ kan k'u ka forage se yɔrɔjanbugu la bilahi mɔgɔ kelen bɛ a b'a kɛ mais n'an ma nin ko fasugu kɛ ale tɛ se k'a bɔ a yɛrɛ la k'a kɛ parce que peut-être a tɛ mɔgɔ dɔ yɔrɔjanbugu la peut-être a b'a kɛ kun jumɛn kama o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye mais ni nin ko in sigira na anw ye welewelemada bila anw bɛ fɛ nin ka kɛ yan fɛ nin ka kɛ yan fɛ donc mɔgɔ minnu fana anw kanu n'olu y'a dɛmɛ kɛ anw bɛ n'o apporter na anw yɛrɛ bɛ se ka min bɔ an yɛrɛ kunna k'a sɔrɔ a tɛ jigin an na a tɛ an yɛrɛ bila degun na n'Ala sɔnna a ma ne ni n ka équipe an fɛn o bɛ Faransi États-Unis fan o fan na an se kɛra min ye Espagne c'est à dire anw ko Mali bɛ fan bɛɛ fɛ bi donc na anw yɛrɛ se kɛra min ye kɔ kan k'o dɛmɛ fana kɛ an b'o kɛ donc o de la n b'a ɲini aw fɛ a ka an dɛmɛ ni duwawu ye parce que ko in tɛ taa ni duwawu tɛ
n'a y'an dɛmɛ ni duwawu ye ni ala y'a ta fanga don an na donc an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la parce que ni aw lafiyara o y'anw lafiyalen n'aw ye hɛrɛ sɔrɔ o y'anw ye hɛrɛ sɔrɔ ye parce que anw bɛ kɔ ka ye an miiri bɛɛ b'an balimaw la an miiri b'an sinjiw la mais parfois n'i nana yan ni mɔgɔw ye cogo dɔ la u bolo k'i miiri t'i somɔgɔw la mɔgɔninfin n'i tɛ mɔgɔ ŋaniya jugu ye k'i tɛ kodɔnbali ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ ni mi balimaw ye hɛrɛ la i ma hɛrɛ sɔrɔ fu de b'i bolo parce que a mana kɛ cogo cogo ni conscience fitinin b'i la n'u y'i wele fɛn bɛɛ la fɛn o fɛn na n'i ma se ka dɔ ɲɛnabɔ i na dɔ ɲɛnabɔ mais n'u yɛrɛ bɛ lafiya kɔnɔ n'i nana e yɛrɛ bɛ lafiya aw bɛ ɲɔgɔn ye nisɔndiya kɔnɔ ko caman bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ aw si ma degun donc anw ka laɲini ye anw ko maliba o ye de ka se ka hɛrɛ ɲini ka se aw ma cogo min na alaw caman bɛ élection na aw bɛ taa voter mɔgɔw ye ten contrat t'aw n'u cɛ contrat social t'aw n'u cɛ anw filɛ nin ye anw bɛ se k'a fɔ an tɛ politiki mɔgɔ ye dɛ mais anw mɔgɔ o mɔgɔ dara anw na jamana ko la na aw bɛ taa voter mɔgɔ min ye o tigi bɛ contrat kɛ an n'aw cɛ o b'a yira aw bɛna n'aw ka degun ye an b'o poser candidat kɔrɔ donc n'an y'o poser candidat min bɛ sɔn an ta ma contrat de bɛ kɛ n'i ko i bɛ ji di yɔrɔjanbugukaw ma i b'a d'u ma wagati jumɛn sinon yɔrɔjanbuguka si tɛ voter ye a y'a faamu donc n'an y'o contrat k'an n'u cɛ an bɛ wagati min fɔ kalo 6 an bɛ ji di yɔrɔjanbugukaw ma donc ni kalo 6 sera anw de b'o engagement ta a b'a di diyagoya n'a m'a di an bɛ se ka taa n'a ye sira minnu fɛ a k'a kɛ an b'o kɛ mais mɔgɔw bɛ wuli dɔrɔn ka t-shirt don ka 400 minɛ ka 200 minɛ ka taa voter mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ san kelen a bɛ kɛ milliardaire ye a muso bɛ kɛ milliardaire ye a denw bɛ kɛ milliardaire ye u bɛ tila ka taa du sa France ka taa du sa Amérique ka du sa Canada ka du sa Dubai ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni faso nafolo aw ye 400 minɛ o y'aw ta bannen aw tɛ hɛrɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ donc an bɛna o sensibilisation fɛnɛ kɛ malgré an tɛ politicien ye mais an kanubaga mɔgɔ o mɔgɔ dara anw ko Mali la na anw kɔni bɛ voter mɔgɔ o mɔgɔ ye anw tɛ sanu kɔ anw tɛ wari kɔ problème min b'anw dala an ka quartier la degun min b'anw dala an ka quartier la ni élection bɛna se anw b'aw bɛɛ wele ka na aw ka da an na bɛɛ n'i ka problème bɛ na yɔrɔjanbugukaw ni problème de b'aw la Sikasokaw ni problème de b'aw la i bɛ an ko Maliba kɔ i ko anw bɛ Maliba kɔnɔ dɛ parce que n'i t'o kɔnɔ bon anw se k'i ka problème reconnu mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ anw ko Maliba kɔnɔ n'a y'aw ka problème di aw ɲɛmɔgɔw ma n'u nana n'a ye anw fana b'a ɲini aw fɛ n'aw tora anw kɔ mɔgɔ min bɛ se k'o problème ɲɛnabɔ donc anw b'aw diriger ka t'o fɛ mais a tɛ kɛ kunfɛ baara ye contrat social de bɛ signer an n'a tigi cɛ n'i ko i bɛ nin kɛ anw ka jɛkulu mɔgɔw ye n'i b'a kɛ date min na i b'o fɔ an b'a signer a b'a signer si il faut an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo tribunal kɔnɔ mais a bɛ kɛ o capacité b'anw na o courage b'an na wa an y'o kɛlɛw kɛ k'o bɛ kɛ an tɛ contrat foyi signer ka sɔrɔ an ka huissiers tɛ yen an ka avocats tɛ yen an b'a bɛɛ kɛ k'a kɛ k'a ɲa n'i ma k'an ka mɔgɔw ye anw b'i attaquer fo justice an n'anw bɛ avocat bɔ fo France de o bɛ n'i kama fo Mali kɔnɔ yan i ni anw ka hakɛ min b'i fɛ i b'a d'anw ma parce que layidu ye layidu de donc olu bɛɛ b'an ka programme kɔnɔ ko caman b'an ka programme kɔnɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ bi yan ne kɔni bɛ min ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye jama sanumanba de an bɛ yan bi sini ni mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ 100 ne jɔlen tɛ mɔgɔ si la yan ne dalen bɛ nin bɛɛ ka capacité la parce que ne ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo la ne ɲɛ bɛ nin bɛɛ mɔgɔ kunkolo ma mɔgɔ kunkolo deni ti yan donc k'o fɔ bɛɛ lajɛlen a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɔrɔ wa ne b'a dɔn nin bɛɛ bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ ɲɛnama ye don dɔ la donc aw bɛɛ kelen kelen ka kɛ acteurs ye parce que problème bɛ Mali la n b'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ adamaden an kana an sigi k'an bolo d'an sen kan ten nin kuma min fɔlen filɛ nin aw bɛɛ ka kan ka kɛ cilasela de ka association in bɛ yiriwa cogo di aw kana kɛ militant ye ten parce que munna hali parti politique bɛ fɛrɛ aw ma munna hali association caman bɛ fɛrɛ aw ma parce que n'a y'u lamɛn dɔrɔn o ye aw ka action bannen ye non an ko Maliba aw bɛɛ kelen kelen ka kɛ acteurs ye aw bɛɛ kelen ka kɛ actionnaires ye n'o ye aw bɛɛ kelen kelen ka kɛ komi ne jɛnɛ bɛ cogo min na ka kuma ta aw bɛɛ ka se ka capacité sɔrɔ
ka mɔgɔ dɔ la convaincre kana n'o kɛra ni bɛɛ la convaincre kana non seulement bɛɛ b'i ka hakɛ dɔn parce que ne filɛ ka kuma dɔ fɔ nin ye kuma barikama de n'o ye élection an kana voter mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ se k'an ka degun an ka kungo ɲɛnabɔ t-shirt tɛ o 200 in tɛ o 200 minɛ i ka t-shirt minɛ mais tabali sanfɛ i ka programme da ni ne degun b'an anw da la a ka ca ni san 20 ye bi wa anw tɛ voter cɛ siɲɛ tugun f'i ka nin degun i ka layidu ta i b'a bɔ an kan n'i ko i bɛ layidu ta k'o bɔ anw kan an bɛ contrat de signer a ka ɲɛmɔgɔ y'an minnu ye an bɛ contrat signer an n'a tigi cɛ mais ni élection mina se an bɛ congrès ba kɛ o tɛ kɛ nin salle in kɔnɔ yan dɛ donc o de la an ka kɛ acteur ye parce que an bɛna congrès min kɛ fo an ka bɔ de ka Bamakɔ ci donc o kɔnɔna la fo bɛɛ ka kɛ acteur de bɛɛ n'i ka problème nana ni bɛɛ n'i ka problème nana an b'o kɛ manifeste ye an b'o kɛ gafe ye n'o kɛra gafe ye ni candidat mun intéressé len ma anw ko Maliba ka jama la i intéressé len b'anw ka tɔndenw na anw tɛ voter tuguni anw tɛ t-shirt tɛ nafa ɲɛ anw ye nin t-shirt minnu filɛ nin ye aw kana n'i ye ni koko 5 kɛ a bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ voilà c'est pour voilà grâce à la flaga confirmer ni ka de koko 5 yɛrɛ kɛ k'a bɛ tiɲɛ bon e bɛ nin minɛ 400 o bɛ n'a don e kan e bɛ taa voter ale mais e bɛ ka taa ale ka ɲɛnamaya de dilan e bɛ ka taa ale kɛ milliardaire de parce que an ka Mali faama ninnu tɛ millionnaire ye dɛ multimilliardaire de don parce que i b'u ye u bɛ katakataninw kɔnɔ u sigi fanga la san 1 i b'u ye mobile kɔnɔ mobile min yɛrɛ i t'a ɲɔgɔn ye ni Amérique milliardaire tɛ donc jɔn b'u kɛ anw minnu bɛ voter anw minnu bɛ 400 minɛ anw de b'u so yɔrɔ in na donc il est temps an k'an ta sɔrɔ ten jamana ko la ni ko an k'an ta sɔrɔ o tɛ ka taa dɔrɔn ka wariw minɛ k'a dun Faransi dugukolo kan depuis ne taara Faransi n sɛriw bi yan a bɛ san 20 bɔ wallahi ne ma deli ka courant tigɛlen Faransi san 20 ne ma deli ka courant tigɛlen Faransi wa a bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni somɔgɔ bɛ Faransi i bɛ se k'a wele k'a ɲɛ n'i ye courant tigɛlen i ka so la o kɔrɔ e yɛrɛ ka mansimafɛn dɔ de marche kɛ n'o kɛra automatiquement courant bɛ sauter n'a sauté la n'i y'o mansimafɛn débarrasser a bɛ tila ka k'a la mais k'a fɔ ko Bamakɔ yan courant bɛ singali min kɛ ɲɔgɔn ma yɔrɔjanbugu fankelen a bɛ d'o ma ka heure 2 kɛ n'olu tilala u b'a tigɛ olu la ka taa di dɔ ninnu fana ma olu bɛ heure 2 kɛ n'a ye non c'est ça le problème courant bɛ se ka tigɛ ka heure 3 heure 4 kɛ yɔrɔ ne ko de ko depuis n taara san 20 Faransi ma deli ka courant tigɛlen yɔrɔ kuma tɛ ka sa heure 1 nama ma donc suala ko tɛ o u investira de mansimafɛn dɔw de bɛ yen minɛn dɔw de bɛ yen n'i y'a kɛ Mali courant na sisan u bɛ fɛn o fɛn fɔ o ye a bɛɛ manamana kan minɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ Mali courant na diɲɛ bɛ wuli a tɛ tigɛ o minɛnw wari de o de bɛ di olu fɛ denmisɛnninw ka ekɔliso minnu filɛ nin ye a bɛ état qualité mun na bɛɛ b'a dɔn o wari minnu kan ka don denmisɛnninw na o de bɛ dun a tɛ k'a la a tɛ don denmisɛnninw na Gabriel Touré ninnu ni hôpital minnu filɛ nin ye Faransi n'i banana i bɛ taga i tɛ ɲininka i tɛ foyi i bɛ furakɛ mais yan nɔ i bɛ taa hali muso kɔnɔma yɔrɔ Faransi yɛrɛ muso kɔnɔma yɛrɛ tɛ ɲininka o yɛrɛ tɛ ɲininka yɛrɛ mais i bɛ taga tin b'i la yan nɔ ni se t'i cɛ ye i bɛ fɛrɛ ka sa walahi médecin tɛ maki la fura tɛ k'i la i b'i tɔrɔkɔ ka fura minnu yɛrɛ san u bɛ tila k'o fura ninnu suɲɛ k'o feere nin bɛɛ ye jamana bɛ lahalaya mun na nin ma ɲi jamana kɔnɔ donc anw ka kɛlɛ ye nin bɛɛ de y'a ye donc n'an ye candidat sɔrɔ candidat min bɛ se ka an ka degun caman bɛ yen k'o ta ka bɔ an kan donc o ka kusa an ka taa t-shirtiw minɛ k'a ko siɲɛ 2 dɔrɔn a tiɲɛna ale kɛra milliardaire ye courant t'e bolo e n'i ka courantaya bɛ ɲɔgɔn na ji t'e bolo e n'i ka jitaya bɛ ɲɔgɔn na ale bɛ wuli dɔrɔn ka taa forow san ka taa hectarew jɔ k'o kɛ villaw ye ka piscines k'o kɔnɔ ka sɔrɔ ka to jiginka yɛlɛ la sanfɛ ni duguma voyage baw ni vacances baw ni sanuba sanw dɔw musow ye alors que aw votera kun min kama n'o y'a ka hinɛ aw la ka hɛrɛ k'aw ye a tɛna n'o kɛ a bɛ 400 di a bɛ t-shirtiniw di o y'ale ta bannen donc an bɛna o sensibilisation bɛɛ kɛ
parce que ni ko mɔgɔw ka dayila ka tugu kɔ a tɛ kɛ dɔrɔn k'a di i b'u ka hakɛ fɛnɛ yir'u la hakɛ in bɛ sɔrɔ cogo di an bɛ bila an ka hakɛw kɔnɔ cogo di anw y'o o kɛlɛw kɛ a espérance banna ka se ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ wa ka tila k'u ka hakɛ ɲini k'a d'u ma anw y'o kɛlɛw kɛ Mali faama tɛ mun t'anw dɔn u b'an dɔn ni anw tɔgɔ yɛrɛ fɔ dɔw ye yɛrɛ u bɛ sɔn k'i kun ci parce que an ye dɔw sɛgɛn ka se niveau dɔw la olu yɛrɛ mana anw la anw tɔgɔ b'u jabe tigɛ mais an tɛ an t'u juguya la o mais an ko dɔrɔn u ka fara jamana nafolo la u ka hɛrɛ kɛ fantanw ye parce que fantanw ka wari b'u kɔnɔ a nɛmu e bɛ taga sugu la i bɛ taa kɔgɔ san impôt b'a kan i bɛ taa sugu la i bɛ taa sukaro san impôt b'a kan i bɛ taa tulu san impôt b'a kan mais mɔgɔ caman bɛ a t'o dɔn quoi mɔgɔw bolo ko hali u tɛ cotiser jamana jɔli la mais bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni bɔ jamana jɔli la donc an ko Maliba o bɛɛ b'an ka programme kɔnɔ parce que an ta tɛ kɛ dɔrɔn ka dɛmɛ ɲini ka di anw ma donc an bɛ se k'aw ka hakɛ fɛnɛ ɲini cogo di ka di aw ma o fɛnɛ y'an ka programme ye parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko san'i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na a dege jɛgɛ minɛ la hali n'i bɛ jɛgɛ dun yira mɔgɔ la jɛgɛ minɛ fɛnɛ yira la parce que don min na n'i tɛ yen parce que ni fɛn dɔ b'an na an si ta tɛ donc o k'a sɔrɔ aw y'aw ka hakɛw dɔn o k'a sɔrɔ aw bɛ se aw ka hakɛw ɲini cogo la donc an ta tɛ kɛ dɔrɔn ka wariw ni fɛnw ɲini ka na aw ka fɛnw dépenses ni fɛnw kɛ donc an bɛ se ka fɛnɛ cogo min na ka se ka aw ka hakɛ fɛnɛ ɲini jamana fɛ ka di aw ma o b'an ka programme kɔnɔ donc muso minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni an bɛ fɛ ka safinɛ dilan fɛnni dɔw ɲini komi boloma yɛlɛma o an ka mɔgɔw o ye an ka bureau kɔnɔ kow ye o projet fɛnɛ b'an bolo an bɛ se ka musow dɛmɛ cogo di u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo di mais a fond anw de bɛ fond ɲini ka na n'o ye donc a bɛ se ka kɛ hali an kun y'a discuter an ka bureau fɛnɛ kɔnɔ n'o ye hali crédit microscope ninnu crédit fɛn crédit ninnu pour que ka se ka hali mɔgɔw dɛmɛ jurutaw la o de k'u ka taa juru ta banque bolo u bɛ se k'a ta anw bolo voilà u bɛ se k'a ta anw bolo intérêt ba tɛ d'a kan a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n'an bɛnna la intérêt de tɛ d'a kan n'i y'a wari ta n'i ye baara kɛ i bɛ na ni wari ye i b'a bila a nɔ la i y'a ye o bɛɛ b'an ka donc c'est pour vous dire que crédit projet caman b'an bolo quoi o bɛɛ b'an ka projet la an bɛ se ka juru don aw la cogo min na mais anw de b'a fɔ ɲini ka dɔɔni di bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛlɛma n'a ye n'i yɛlɛma n'a ye i bɛ se ka na o b'an ka projet la donc forage ko fɛnɛ b'an ka projet la ka forage ɲini ka di aw ma n'o ye ji donc forage quartier minnu bɛ yen ni jiko b'u la n'u b'an anw ko Maliba kɔnɔ an bɛ se ka aw dɛmɛ cogo di ka foragew se aw ye ka école kow ɲɛnabɔ donc o ye anw yɛrɛ ka dɛmɛ ye bon ni élection fɛnɛ sera donc an bɛ se ka dɛmɛba ɲini cogo di par exemple sisan n'an ka mɔgɔw nana ko forage ko de b'u la candidat min bɛ yen anw kɔni ka mɔgɔw filɛ nin u bɛ fɛ ka voter ye donc mais anw ka liste filɛ problème ma anw ka jɛkulu mɔgɔw da la nin quartier in na forage tɛ yen nin quartier in na olu mago bɛ n dɛmɛ na n'i bɛ se ka min ɲɛnabɔ i b'o fɔ donc an bɛ contrat kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ b'an ka kow kɔnɔ an kɔni ka baara tɛ kɛ kunfɛ baara ye an ka baara tɛ kɛ adamaden dɔ ka taa mɔgɔ dɔw kunkolo feere k'i cuni bɛɛ ye an ka baara t'o ye donc an ka baara ye de an b'a ɲini cogo min na ka n'a di aw ma a sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra gouvernement sira ye o a kɛra mɔgɔ particulier ye o mɔgɔ gansanw ka sira ye o an ko Maliba kɔni sigilen tɛ foyi la dɛmɛ kɔ an tɛ politique mɔgɔ ye mais an b'an da don politique la dɛ parce que ne yɛrɛ jɛnɛ ni min ma bɛ jamana kɔnɔ i bɛ fɛrɛ ka taga ne bila bole de b'a fɔ an b'o fɔ dɛ voilà donc ne yɛrɛ ye a daminɛ n'o de ye ni min ma ɲi n b'a f'i ye wa an b'o fɔ k'a dénoncer ka risques ta ka conséquences ta o ye anw y'o charge ta k'o da an kamakun na ka yala n'o ye parce que adamaden diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka mission de don donc peut-être anw ka mission de ye diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ ala de y'o kɛ a ka di dɔ ye k'a kɛ peut-être a courage t'ale la a jajɔ t'ale la ala minnu yɛrɛ filɛ an jajɔlen tɛ mais ni ala ko mɔgɔninfin i bɛ ko ko kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ obligé i b'o de kɛ donc ka an faso dɛmɛ ala y'o ka anw fɛnɛ tagabolo ye a b'an ŋaniya la su a b'an ŋaniya la tile an bɛ da n'a ye an bɛ wuli n'a ye donc
kuma ma da kelen da kono ne kon me se ka bo ni kuma ye minye anko Maliba kele deme drone do ante ka o fara ɲɔgɔn kan ka taa aw kunkolo feere politicien dɔ ma a ta an ŋaniya la bi a t'a la sini wa an b'a dɔn a tɛna kan an ŋaniya la parce que aw ka hɛrɛ sɔrɔ o de y'anw ka premier souci ye an ka kɛlɛ daminɛna n'o de ye wa an bɛ Ala deli Ala k'an to o sira in kan an t'a kɔnɔ k'an bɛ taa aw nɛgɛ k'aw don wo dɔ kɔnɔ komi mɔgɔ caman b'a kɛ cogo min na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere o t'an ka objectif ye an kɔni bɛ yen de an bɛ se ka aw dɛmɛ cogo min na donc o y'anw ka ŋaniya ye donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ min na bɛɛ ka kɛ acteur ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra yan i bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ la convaincre ka an ka tagabolo k'o don mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo la o ka sɔn o ka tugu an kɔ n'an ko an bɛ sali ta don min na ni jama ɲɔgɔnna komi nin ye inauguration ye donc bɛɛ ka kɛ acteur ye bɛɛ ka tugu an kɔ bɛɛ ka da an na parce que ko bɛɛ lajɛlen ye danaya de a ka da an na a ka tugu an kɔ n'Ala sɔnna a ma n'an ko don min na an ko Maliba tɔndenw ka bɔ an ka se ka Bamakɔ pɛrɛn o de y'an ka objectif ye voilà donc n bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka dugawu ka an ye denmisɛnnin ye mɔgɔ caman bɛ yan mun ka kɔrɔ ne ye donc a bɛ dugawu kɛ an ye Ala ka hali bi hakilina mun b'an na yarabi Ala ka ta fanga don an bɛɛ lajɛlen na donc ne bɛ bɔ ni kuma ye a ka dugawu k'an bɛɛ lajɛlen kuma ma ɲi da kelen da kɔnɔ voilà. Ok, voilà. Comment c'est? Bismillah. Ah? Ah. Attends, je vais arrêter ça d'abord. Il va voilà. Voilà. Prends voilà. Comme ils ont dit, après, il va se délever. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous vous remercions d'être venus si nombreux pour répondre à l'appel pour l'inauguration de notre QG Anko Maliba, une association humanitaire. Donc, nous saluons d'abord notre président Guéné Sogodogo pour sa brillante intervention. Applaudissez-la s'il vous plaît. Qui dit Guéné Sogodogo dit une femme battante. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours lutté pour la prospérité du Mali, pour l'épanouissement et pour le développement. Donc, c'est quelqu'un qui doit se remercier. Nous le remercions pour son déplacement de la France, ici au Mali, pour l'inauguration de l'association. Donc, nous le remercions très sincèrement et nous remercions tous les autres membres initiateurs de l'association Anko Maliba. Donc, comme je l'ai si bien dit, c'est une association humanitaire. Donc, nous avons un programme, plusieurs volets dans lesquels nous devons... Oh. Non, avec là, là, faut pas voilà. Voilà. Comme je n'ai pas fait pour allez faire ce qu'on français là pour nous. Voilà. Non, parce que comme Nazaraka, a tout le Nazaraka, donc, comme la présidente, allez pour la intervention que Pamanana ou Jaboussa. Donc, à mieux prévu, non. Comme on veut, nous prenons Nazaraka, parce qu'on prenait pas au préviano.
ana no betia do mi bebe baba na ngame mais fembe mi pardon fembe et réseaux sociaux comme moi chama be intervention de quoi ko lu tayo baba na ngame do lu to ngame ne ale ko tanya ko après mo re bika na sina ka kuma ka baba na ngame na aga ta do ya me aga ka ko ta kwa nala sora ok c'est compris bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et bonsoir tout le monde d'être venus nombreux pour répondre à l'appel pour l'inauguration de notre QG Anko Maliba. Donc, comme je l'avais si bien dit, c'est une association humanitaire. Donc, nous saluons notre présidente Dieynné Sogodogo pour sa brillante intervention. Et applaudissez-la, s'il vous plaît. Donc, qui dit Dieynné Sogodogo dit une femme battante. C'est une femme à l'esprit large, au point de vue ouvert. Elle a toujours lutté, pas maintenant, sa lutte ne date pas d'aujourd'hui. Elle a toujours lutté pour la prospérité, l'épanouissement et le développement de sa nation. Donc, elle a compris qu'aider le Mali est un atout. Donc, avec ses camarades de la France, de toute la diaspora, donc, ils se sont unis pour essayer de trouver une association. Comme la fois passée, ils ont commencé ça il y a longtemps. Peut-être les chauffeurs les ont mal embarqués. Donc, elle les a amenés en brousse. Donc, elles n'ont pas jeté l'éponge, la diaspora malienne. La diaspora est à s'allier. Donc, cette association vise pour le Mali un système sanitaire souhaitable à tous les Maliens. Elle vise aussi à apporter pour les Maliens l'accès à la santé. Elle vise à apporter aussi pour les Maliens. Elle vise aussi à apporter pour les Maliens. Elle vise pour les Maliens l'un de mes meilleurs. Donc, comme l'a si bien dit Dieynné Sogodogo, il faut que chacun de nous soit un acteur du progrès. Donc, ensemble, en unissant nos forces, on peut beaucoup faire pour le Mali. Le Mali a tout fait pour nous. C'est à nous maintenant de tout faire pour le Mali. Le Mali souffre dans sa peau, le Mali souffre dans son âme. Donc, il va falloir qu'on se donne les mains pour au moins tendre nos mains aux étoiles tout en gardant les pieds sur terre. On peut le faire. On peut le faire. Donc Dieynné a tout dit, elle a touché toutes les difficultés auxquelles le Mali est confronté. Donc elle invite tout le monde à faire la promotion de l'association. Donc ce n'est pas une association, c'est une association apolitique. Donc on ne va pas rester comme ça, dire que nous sommes une association apolitique sans pouvoir contribuer, sans pouvoir aider quelqu'un qui va aussi aider le Mali à prospérer. Car aucun de nous ne pourra prospérer si ce n'est le Mali tout entier qui prospère. Donc je remercie très sincèrement la présidente. Donc je remercie tout le monde ici présent et tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, tous ceux qui sont empêchés ici et ailleurs, qui sont des cœurs avec nous, nous sommes aussi des cœurs avec eux. Donc je vous remercie tous pour votre présence. a bɛɛ lajɛlen ni wula bon ne tɔgɔ Margonɛ bɛɛ lajɛlen bɛ n wele Sɛgɛ bon bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye Maliba ka kɛnɛ de anw ko Maliba donc alhamdulilahi rabbil alamina mɔgɔ caman bɛ yen u ni Dieynné kɔni bɛ ɲɔgɔn ye u n'a bɛ ɲɔgɔn ye téléphone na mais u tɛ ɲɔgɔn ye vis-à-vis an bɛ Ala fo bi ka Ala barika da parce que an ka président yɛrɛ sera ka wuli ka na an ka kɛnɛ kan ka n'an dɛmɛ an ka baara la an yɛrɛ ka laɲini de kun don ko QG tɛ dayɛlɛ a ye weleli kɛ ko an bɛ se k'a kɛ ale jigi dalen man kan a dalen don an na hali n'a ma na a b'a dɔn baara in de kɛ n ko président a ka di jama fana y'u k'i ye a ko ko se ka jama k'an ye wa n sɔnna n bɛna ni jama ka ɲɔgɔn ye parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ kanu i kɔfɛ i bɛ mɔgɔ kanu yɔrɔ jan fɛ mais n'Ala y'a latigɛ a tigilamɔgɔ nana pour que a kanubaga n'u ka ɲɔgɔn ye a bɛ tɛgɛrɛ f'a ye a ka o nali sɔni a yɛrɛ ka laɲini a ko ale nana ale mana ale b'a dɔn mɔgɔw b'a kɔ ale nana ale mana ale b'a dɔn mɔgɔw b'ale kɔ tuma dɔ la a yɛrɛ b'i sigi ko est-ce que a ko n'ale nana jama bɛ ka bɔ ta est-ce que o jama bɛ bɔ
an ko jɛnɛ ko mɔgɔ bɛɛ b'i tɔgɔ de bolo sa kɛwale de don an bɛɛ tugura kira kɔ kumakan na kɛwale la koyi sɔni maa si maa y'a ɲɛ la mɔgɔ si tɛ min ye kira ye mais an ko de ko bɛɛ ko kira an bɛɛ tugura a kɔ n'an tugura jɛnɛ k'o tɔgɔ kama n'ala y'o kɛ anw bolo bi k'o nana ka n'i sigi an cɛ la an bɛ ala fo an bɛ ala barika da ala ka segin n'a ɲuman ye ala ka segin n'a ɲuman ye a wulila ka na a ɲɛ da anw min kan an bɛ dugawu kɛ yara bi ma jɛ in ala ka barika don a la jɛ in ala ka barika don a la o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli belebele kɛ jɔn ye maa o maa bɔra région na ka na an kun ma sigi ni nin ye alihamudulilayi segu kun kan ka biro sigi bi segukaw bɛ kɛnɛ in kan bi a ye tɛgɛ fɔ segukaw ye sikasokaw bɛ kɛnɛ in kan a ye tɛgɛrɛ f'u ye bugunikaw bɛ kɛnɛ in kan a ye tɛgɛrɛ f'u ye kulukorokaw bi yan a ye tɛgɛrɛ f'u ye bamakɔ fantan naani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ne bɛ ala fo k'a barikada ne ka wulikajɔ ma kɛ n bolo fu ye ne ka wuli segukaw yɛrɛ nalen ani n tɛ se ka kuma bilen kayikaw ka biro bɛ ka sigi sisan u bɛ tribune yɔrɔ buji u b'u ka bujiba yɔrɔ sisan mais u ka représentant bi yan tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ jama in fo k'a barikada k'aw yɛrɛ fo aw ka nali la parce que adamaden n'i y'a mɛn kungo kɛ i k'a sɔrɔ mɔgɔ de b'i kɔ dɛ i k'a sɔrɔ mɔgɔ b'i kɔ ni jama fɛn filɛ nin wari tɛ nin si sɔrɔ foyi t'aw sɔrɔ depuis a fɔra ko an bɛ ka biro bɛ dayɛlɛ mɔgɔ si m'a fɔ ko jɛnɛ bɛ na bɛɛ wulila ka na yɛrɛ jɛnɛ kun nana jɛnɛ mana nin b'a yira ne la ko jama kun bɛ na a bɛɛ bɔra a kalama de fɛnɛ ko jɛnɛ nana bi bɛɛ bɔra a kalama kisi in da de la sɔrɔ mɔgɔ si kun tɛ yen ko min b'a kalama min mana se yan a mana fɔ ko jɛnɛ k'a nana de a kɛra kabako ye an bɛ ala fo k'a barikada donc an bɛ foli belebele k'aw yɛrɛ ye ka foli kɛ jama in ye ka foli kɛ jɛnɛ ye o min y'an ka président ye ka foli kɛ Nasira ye ka foli kɛ Fatumata Zara ye ka foli kɛ Balayira ye ka foli kɛ Jason ye ka foli kɛ Mbatu ye ka foli kɛ Sungura ye ka foli kɛ Dani ye ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ yen k'o de y'anw ka ɲɛmɔgɔ ye kɔfɛ an bɛ foli k'a bɛɛ ye a bɛɛ lajɛlen ka kuma bi yan a bɛɛ lajɛlen ka bonya bi yan ka segin ka an yɛrɛ ka mɔgɔw fo parce que Bamakɔ fana bɛ fo dɛ téléphone de bɛɛ wuli k'a jɔ a sen kan téléphone aw yɛrɛ bɛ fo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa y'a ko kɛ ala k'a bɛɛ sara ala ka bɛɛ nkalonman sigi yan dɛ an bɛ kɛnɛ min kan nkalonman sigi yan dɛ parce que n taa o taa yɔrɔ la n bɛ kuma fɔ ni ala de cɛla la mais n taa o taa yɔrɔ la a bɛ fɔ de ko jɛnɛ ko mɔgɔ ladiri don ko mɔgɔ baarakɛɲɔgɔn don parce que n'i y'a mɛn ko ciden bɛ wasa n taara min ka ci la o yɛrɛ jɛlen don de kɛ sani mɔgɔ tɛ ne dɔn n tɛ Facebook la kuma kɛ n tɛ réseau la kuma kɛ mais n bɛ taa ni kuma jumɛn ko jɛnɛ in ci ni mɔgɔw tugura ne ko la yɔrɔ jɛnɛ de ɲɛna jɛnɛ de ɲɛna donc n bɛ ala deli ka ala kira deli ala k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma k'ala deli ala k'an kisi ka bɔ janfa tɔɔrɔ ma yara bi an bɛ baara min kɛ ala k'an bɛɛ sara an diinɛ n'an ŋaniya la sɔni maa caman bɛ yen bi hali n'i ye miliyari d'u ma o tɛ nin jama sɔrɔ miliyari ne ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la yan ne t'a dɔn kuma tɛ ne da quoi n b'aw fo ani ce ani baraji an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ ma se y'a yɛrɛ se yan bi an bɛ bɛɛ fo sɔni a ma fɔ mɔgɔ ye ko jɛnɛ bɛ na dɛ maa si tɛ yan min b'a dɔn bɛɛ ko anw maliba ko kanu k'an bɛ n'o de la mais bi n'olu mɔgɔw kelen kelen bɛɛ nana ɲɛ da jɛnɛ kan o bɛ ne lafiya baara la o b'a dɔn n bɛ ci min fɛnɛ na mɔgɔ de jɛnɛ de ye n bila a la sɔni a dute bɛ dɔw yɛrɛ la parce que u b'a fɔ ko est ce que tiɲɛ don n b'a fɔ n ko tiɲɛ don ko sɛgɛ tiɲɛ don n b'a fɔ n ko tiɲɛ don jɛnɛ ka ci don bɔ an b'i kɔ fɔ an ka sa jikɔrɔnikaw yɛrɛ bi yan n b'u fɔ k'u barikada Zirakɔrɔ Nɛgɛntana n b'aw fo commune fɛn o fɛn bɛ yan Jelibugu Bangɔni maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kan n bɛ bɛɛ fo a bɛɛ ka représentant bɛ kɛnɛ in kan Dawudabugukaw bɛ yan awɔ komi Dawudabugukaw olu y'an yɛrɛ ye donc an bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan voilà an bɛ jikɔrɔnikaw yɛrɛ an b'u fo kosɛbɛ voilà ka bɛɛ fo Gawusu bi yan u bɛɛ bɛ yan bi an fɛn fɛn bɛ groupe ye Musabugukaw bi yan maa o maa n da sera min ma n da ma se min ma dɔw yɛrɛ b'a la ko k'olu tɔgɔ fɔ komi kow ka ca an bɛ yafa ɲini bɛɛ maliyɛn bɛɛ kɔni bi yan parce que n'an ko Maliba bɛɛ de b'a kɔnɔ o kumana an bɛɛ de bi yan
awo nyare la biya bagara biya kenzam biya bozola biya misra biya donc a bere biya donc a damine kay fo kidala a bere be kenenga nu mogo be koroboro ka fola mi fene no fene bina koroboro fene be ya donc flow biya jogoro mo biya o mala me befo ka be walmando aka nalila anya dabo kuminga mala kan sarola anya dabo faso jominga mala kan sarola ala kana nge jugu sagoyi ama nyini befe mo shiga na kofla la angata na antarambesi parce que ni ame adama de anga nyugo ayendeme o ka soro yere deme damne de o kelengene na fefefle ne na be farala nyugo ga anga ne ke kele wallahi dala me koke président me bon chela ya parce que ne président bolle nga si ma ndeme ne mo nyana ma bi yere bolo mo na yere tebo anga chesiri beka ki sebe beka ki yere tay mais ore nyini jama fe toujours mo refo kuma intere barade kuma te barade ala kan saranga nela ala ka nyega dam ko mi nyere barage nyogon biya mogoro biya kuma mai mo kelenda ambe ala dele ala ka se kan benento aw min bora kana ambe ala dele ala ka ere kenena obey ala ka sababu mandama ala ka gardige mandama ok donc gauss biya me kuma dale fenema ale be la sel toga awye anchani baraji Dani Junior be kenenga foli bele waka ke Dani Junior ay tegara fo Dani de Junior ay tegara fo Junior re avec la gaba ay tegara fo Junior ay tegara fo ok malakani che ani baraji aga nalila afene kelegela ay ko chamanke amala dele kala dele ala ka ere kai a dabo ngane min kamala ka sarala ayam kan min gala ka kanu kira ka kanu o kuma la me kuma di gausuma ale fene be doni fo donc on a grand président Arabia avant blasra avec do gagner yana ta kuma che voilà merci beaucoup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambao foni islamia ka foli no assalamualaikum je. Amballahu taala fo ka barkada. Ka deme chamani ni ala fa deme mimbe na bela jele Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala barkada li ko fe. Ambe soli ke an kutli Muhammad ka kishi anina bana ka sahabo bela jele. Ni mo musalla ka shete Allah taala be soli ka sheta ni solla ka sheta Allah be soli ka shete ni solla ka shete me Allah be soli ka shete ba kele da kanendo ya rasul to fala romi anga ko kishi ani nema bae ambe jama'a bela jelen fo ka hake to fini fana bele ke jama'a bela jelen fe kada ka kuma mano Allah kira kuma ni kanga da kishi nema bae ko yana ka kuma ai hake to ni parce que wakati do bala kibito kuma kono na I hakli titaye ibse ka fendo fo femimbe ni be do jama sanuma gashila ebuta tamashen do dum fene dira amma islamaya kono na islamaya wajibi do ambo da nyo loba tamashen dama don be nyina maya kono jamala sayyidina ali kunya fo alayhi salatu wassalam niya jatemine niyo jatemine jamao jamala dala ta fo barka bo o jamaina anko malibain anga association on dalimba la ka fo jama min be ambi anyebe femina ni ay tamashe mun soro barka be ni jamaina ala ka anko maliba ala ka barka do ala ka barka do ala ala ka barka do ala ya ga islami de ka kelege bire folo e do di ika kelege bire folo e do di do to ko bola sra ko nyi sra o nyi o mai foni te islamé ndun dalimba la an chama bi alhamdulillah ambela jele islamé presque bon o temenen ko fe ka boy minga éclairage public il faut no jene ba sugo dogo di jene mba do akacha san chamanye bi no nga présenter anata jekulu bela jele malen tungarante fembe no ni hakina inta ka foko be ni bara inte uta ke olere na dana ulu konima alhamdulillah rabbil alamin ulu koni na kera miskara jarati femme ko no nyelen bolem bolu fe kaba
mais faso kanu limaniya do dɛ mɔgɔ min b'a faso kanu limaniya do ka hakilina dɔ ta k'i faso sɛgɛrɛ ɲuman k'a sɔrɔ a se t'i ye o ye baraji do kiratu kelen ni Allahu Taala b'a d'i ma kuma tɛ mɔgɔ min b'a fɔ n bɛ poche kɔnɔ wari don a la walima n bɛ n ka hakilina bula a kɔnɔ walima n bɛ n ka nafolo ta n b'a sara ka ti n faso ma o tigi kɔni ni farida duuru in kɔni b'a bolo wallahi ani jannatul firdausi de ka sɔrɔ an bɛ jɛnɛ fo an ka présidente an b'a fo ka segin k'a fo tuguni ni mɔgɔ min kɔni n'i ma deli k'a ye i y'a tɔgɔ mɛn n'i m'a tɔgɔ mɛn i b'i ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jeunes bɛ k'a tɔgɔ fɛ i ka fɛntiri kɔfɛ ka d'a kan a ye fɛn min kɛ jamana in ye k'a tɛmɛ an y'o ye a b'o ko kelen de la bi fana ka tila ka na jɛkulu ɲini k'a sigi ale ni musobabaw barika bɛ muso minnu na a n'olu de farala ɲɔgɔn kan barika bɛ cɛba minnu na a n'olu de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka barika kun ɲini an faso kɔnɔ olu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka jɛ an k'an faso dɛmɛ an kɔni tun ye ciden ye ne bɛ jɛnɛ suis presque depuis en 2012 ale bɛ ten dani bɛ ten mais ne n'an ka sigi kɛnɛ kelen kan ala y'a latigɛ bi de an ka sigi kɛnɛ kelen kan mais danaya dɔ de y'a to n tugura a la danaya dɔ de fana y'a to n donna an ko Maliba la parce que a bɛ kumakan min bɔ a da ni mɔgɔ min bɛ Fatumata Zahra ka kisa dɔn hadisa sanumaw kɔnɔ i ka taa page 53 ta dɔrɔn i b'a ye a kɔnɔ wallahi i b'a ye a ka waleya i b'a sɔrɔ yen donc an tɛ tugu mɔgɔ la ten an tɛ bila i kɔ ten an t'i ka hakilina latagama ten donc ka jama in bɛɛ lajɛlen fo an sera mɔgɔ o mɔgɔ ma vraiment Bamakɔ kɔnɔ yan ne ni n ka président n'o ye Samata Sɛgɛ ye an taara yɔrɔ o yɔrɔ la commune o commune kɔnɔ an taara quartier o quartier la an ye wasa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ président ye kuma min fɔ nin kuma in caman fɔra an ɲɛna yen mais mɔgɔ dɔw bɛ yan komi an n'olu kumara kunun dɔrɔn olu tun ye politique ko ɲininkali kɛ an b'a essayer k'o walawala aw ye dɔɔni parce que an y'a yir'u la k'a fɔ association in c'est apolitique an y'a fɔ dawurabukaw fana ɲɛna mɔgɔ fana y'a ɲininka ye n'o ye école karamɔgɔ dɔw ye je crois que u ka mɔgɔ fila bɛ yan déjà an'u ka muso de sigilen filɛ ninnu ye donc an bɛ segin kuma in kan k'a walawala parce que an y'a fɔ sirakɔrɔkaw fana y'a ɲininkali kɛ an ye kuma in f'u ɲɛna olu mɔgɔ dɔw fana bɛ yan parce que ala nalen dɔ tun bɛ k'a ɲininka a kuma la n ko ni président dan sera a ma an b'a walawala an y'a fɔ c'est apolitique mais ni politicien min nana ko an ko Maliba a y'an dɛmɛ an ko o bɛ dépend n'a sɔrɔ n'o politicien par exemple ni mɔgɔ min bɛ nin quartier la o tigi ka bɔ an ko Maliba a ye ɲɛ an ma a k'an dɛmɛ a k'a fara ɲɔgɔn kan ka fanga di an ma an bɛ aw quartier kɔnɔ mɔgɔw de ɲininka yɔrɔjanbugukaw karisa nana dɛ k'an k'aw dɛmɛ k'an k'u dɛmɛ a dun b'aw de ka quartier la a b'aw de ka commune na yalima aw b'a ka waleya jumɛn dɔn ɲuman sira la ka taa se fantanw ma walima a bɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ d'u ma cogo di a delila k'a ɲɔgɔn kɛ wa an ye nin de fɔ maintenant ni yɔrɔjanbugukaw ko bɔn a delila ka nin k'an ye a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ an bɛ danaya dɔ sɔrɔ comme président fana y'a fɔ cogo min n'an ma ɲɛ fana k'a fɔ an n'olu fana bɛ associé il faut un contrat entre nous comme a y'a fɔ cogo min an ka isiw an ka avocat tout an b'o contrat de kɛ yɔrɔjanbugukaw ye laɲini min kɛ n'a ko k'a b'o kɛ alhamdulillah n'a ko k'a t'o kɛ a jaba anw la ye très clair faut que an k'o fɔ parce que a ɲininkali kɛra an na yanni an ka don an y'a kuma kɛ kunun an taara yɔrɔ damadɔni na olu fana bɛɛ nin question in posé mais k'a fɔ k'a sigi kun ye de ko politique tɛ dɛ c'est apolitique hein an k'a fɔ bɛɛ ye c'est apolitique parce que mɔgɔ caman y'a fɔ an ye aw kana na an nɛgɛn ka tila ka na an don politique la k'a sɔrɔ an bɛ politicien dɔw nɔfɛ donc n'an m'a fɔ yan an bɛna kɛ kuma fufɔla de donc comme kuma ma ɲi da kelen na an bɛ dugawu de kɛ yarabi an ko Maliba ala ka barika don a la an ko Maliba ala ka barika don a la jama fɛn fɛn bɛ yan ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na an bɛna to dogolen na bangelen ye bɛɛ lajɛlen b'i ta dɔn ala bɛ bɛɛ ta dɔn ala k'a bɛɛ nɔgɔya minnu ta ye baarako ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye fɛn fɛn lajɛlen ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka maliyɛn de diasporaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛba minnu bɛ yen musoba minnu bɛ yen jɛnɛ n'a baarakɛɲɔgɔnw n'an k'an bɛ bɛɛ ta tɔgɔ ma sa an bɛ don gasi dɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka tunga ja u bɛɛ lajɛlen na ala ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔfɛn ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka barika don jɛkulu in na ala ka barika don jɛkulu in na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka dugawu kɛ jɛnɛ ye nin muso in kabako don dɛ nin de ye sinsan kelen segin fa ye walahi sinsan kelen segin fa de don komi a y'a fɔ cogo min ale ye boli kɛ k'a tɛmɛ
ɔ n'ala y'a da bɔgɔ la tuguni k'a faso kama de don ale se bɛ segin ale b'a kɛ o exemple fɛnɛ bɛ yen o ala kira y'a faso bila kisi ni nɛɛma b'a ye so n'a tun ye ala wele fɛn fɛn na k'ala k'o kɛ o don madinakaw la walahi ala tun b'a kɛ siga foyi t'o la mais kira sɔnna ka tila ka ala deli ale ye kaso kɛ a tun bɛ se ka fɔ ah ne ye nin kɛ ne da tɛ n faso ko la bilen maa k'a bɛ sa a la o sara tɛ mɔgɔ bolo sara bɛ ala de bolo ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen sara ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jamaah, oui, c'est bon. Voilà. Ami jama bela jele fo. Mɔgɔ minnu sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na an ka wele lamɛn an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kuma tɛna janya mais a b'a kun bɔ an ka fɔ an ko Maliba ka taa ɲɛ an ko Maliba association a bɛ ka taa ɲɛ an ko Maliba association a bɛ ka taa ɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu filɛ yan nin ti an ko Maliba jama bɛɛ yɛrɛ nin ye mɔgɔ kunkolo de nin bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ jama bɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ ko association in kun b'a la parce que an taara bureau sigi yɔrɔ o yɔrɔ la n'an ye association yɛrɛ ka kuma fɔ komi tɛna dugu bɛɛ la k'o fɔ o kumaw bɛɛ fɔra yan n'an y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ an ko association Maliba de ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka sigida la an yɛrɛ se mun ye jamanako la an ka se k'o kɛ ka an yɛrɛ jɔyɔrɔ mun ye jamanako la an ka se k'o kɛ k'a sɔrɔ an ma siri mɔgɔ wɛrɛ la n'i y'o fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ekɔliso b'o la fouraji jɔ b'o la baara bɛ quartier kɔnɔ o b'o la n'i y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ mɔgɔw ɲɛ i bɛ minnu ɲɛ kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka nin association in maliyɛn tun bɛ ka nin makɔnɔ ni maliyɛn mago bɛ nin association in na o la kuma tɛna janya ne bɛna kuma min fɔ ka an ka dugawu kɛ association in pour que a ka taa ɲɛ an ka dugawu kɛ Jɛnɛ Sogodogo a n'a ka fɛn bɛɛ expatrié fɛn bɛ international la Faransi partout an ko Maliba i bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ yen n'a y'i ja fɔ jamana yɛrɛ tɛ a tɛ yɔrɔ min na bi bon Mali la fanga dɔgɔ a tɛ yɔrɔ min na bi donc n bɛna mun fɔ dɔrɔn an ko Maliba espoir b'a la wa a bɛ ka taa ɲɛ wa an k'an jija hali bi donc foyi tɛ an bɛ dugawu kɛ donc ne tɛna kuma janya kuma ye min ye dɔrɔn ka mɔgɔw lasiri k'a fɔ tiɲɛ la an k'an cɛsiri dɛ donc foyi tɛ jamana in n'i y'a ye an bɛ taa jamana bɛ taa a bɛɛ ti ko faamaw ma ɲi dɛ an yɛrɛ an fana ka responsabilité b'a la quoi an b'an seko kɛ quoi donc an association sigi kun de pour que an fana k'an seko kɛ quoi voilà donc o la n bɛ kuma di Jɛnɛ ma ale bɛna conclusion tirer donc komi fitiri sera an bɛ dugawu kɛ. Merci. Assalamu alaikum warahmatullahi. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ bɛ kɛnɛ min kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye yan bi kanu de y'an se yan fasoko de y'an se yan wariko ma mɔgɔ si se yan sanuko ma mɔgɔ si se yan kanu ani jamana ko a ye tɛgɛrɛ bari n faw yɛrɛ ye. C'est la première fois que nous avons moi j'étais en Algérie, n commençais à gagner dans le Suisse, c'était en 2017. Franchement, voilà, en 2017, nous commençons à gagner dans le Suisse. Et franchement, on a vu vidéo parce que nous avons Facebook, nous avons trouvé parce que Facebook a mɔgɔ ka ca ne olu fila de choisi parce que n y'a ye k'a fɔ olu ta ye fasoko de olu ta ye jamanako de mais c'est la première fois ne ni Jɛnɛ an bɛ kuma téléphone na mais c'est la première fois ne ni a ka sigi kɛnɛ kelen kan franchement je suis hyper content aujourd'hui n content ne don ne bɛ min fɔ aw ye bɛɛ ka da Jɛnɛ la ne yɛrɛ ne dara la o y'a sɔrɔ ne m'a ye par ses actes a ka kɛwalew parce que muso min y'a yɛrɛ di jamana in ye k'a yɛrɛ di faso in ye o ye Jɛnɛ Sogodogo de ye a ɲɔgɔn man ca mɔgɔ caman bɛ kuma kɛnɛ ma yan nɔ maa min bɛ se ka taa kaso la ka tila ka bɔ ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔ man ca ne yɛrɛ bɔra kaso la ça vaut pas un mois
cɛw de bɛ taa kaso la o la ne y'a da jɛnɛ la n ko la Winnie Mandela c'est elle qui représente le Mandela dans l'Afrique. Association mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Faransi Yaras Balayira Tanti Matu Jawara Dani de Paris Madame la Présidente Nasra Sakɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka jama in yɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka cɛsiri hali bi aw ka dɔ fara aw ka courage kan foyi tɛ kanu bɔ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ kanu bɔ ça fait 60 ans d'indépendance anw ka indépendance b'an bolo san 60 aw yɛrɛ ka Bamako quartier a ye ka Bamako carré kɔnɔnaw lajɛ dɔrɔn a ye Bamako carré kɔnɔnaw lajɛ 60 ans d'indépendance san 60 mais a y'a lajɛ courant ko ma assuré Mali yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ tɛ yen Mali kɔnɔ yɔrɔ min tiɲɛnen don n'a nɔgɔlen don ka tɛmɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ni an ka ekɔlisow kan o ye kunnasuli ko ye. Il est temps que an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma il est temps que an ka jɛ thé ni sukorow kɔ an ka jɛ 200 kɔ ali miliyɔn an ka jɛ a kɔ an ka ɲɛsin jamana in ma. Jɛnɛ Sogodogo y'o de yira o sinon elle a construit an tɔw bɛ ka fɛn min ɲini bi o bɛ Jɛnɛ bolo. A ye so jɔ bɛɛ lajɛlen ma kalama k'a ba bila a kɔnɔ k'a yɛrɛ bila a kɔnɔ wari b'a bolo a b'a ja cɛ b'a ja denw b'a ja mais o bɛɛ la franchement ne yɛrɛ b'a lajɛ ne dabali bɛ b'a la quoi ne b'a lajɛ ne dabali bɛ b'a la mɔgɔ min bɛ se ka nin bɛɛ kɛ i balo sirilen t'a la foyi foyi ka tila Jɛnɛ bɛ CDR ale de kɛra c'est elle qui a été la première personne mɔgɔ min ye CDR sigi Faransi Jɛnɛ Sogodogo. Mais me fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna barika de bɛ Jɛnɛ la barika de bɛ Jɛnɛ la ni Jɛnɛ donna ko ko la Ala b'a hali ni ko fitinin don Ala b'a kɛ koba ye CDR bɛ sigi don min Ala de b'a dɔn mais Jɛnɛ bɛ bɔ CDR la don min Ala de fana b'a dɔn. aw yɛrɛ ɲa bɛɛ lajɛlen ɲa mɛn ko kɛ cogo la kabi Jɛnɛ bɔra CDR la fo bi a ye CDR lajɛ kɛ ça n'existe plus ne de b'a fɔ n da camancɛ ça n'existe pas CDR tɛ yen tuguni. Franchement, je suis Jɛnɛ Sogodogo. Franchement, moi, ça dit que je suis content de le coaching. Franchement. Ok, Dani Junwari Tieni Braji. Ala kanto noy. Demo. Et vous refort. Salam bode parce que salam alaikum wa alaikum salam an balmo ya ya wulila kana no bi o here kan mo ke bola ya be yefo Jɛnɛ Sogodogo soli ka fo ko ala ka barka do samana I ba fo ko ala ka samade mo ja ame do wari ga Jɛnɛ ala ka so shiki kene amin ya rabbi jagulu ni adam ne kabele mo on ye chawre ni on kala ya on kele kala mais ni muso kele kala ye jamana kala bravo muso ni Jɛnɛ na be ko mina be ba do Mali ko no ko yi se be ba do ko yi barka ko be ba do ko barka be Jɛnɛ la Sogodogo ye samani akara Jɛnɛ kara a ndaro ko a totem ni ta do ma ko mana na tonna akara totem donc aw ni muso ni jagolo ni aw de tay ko aw de ta election na ta kɛmɛ fila kɛmɛ saba saba min ka kɛmɛ naani min ka tila kana anw cɛw de bila maɲumanko ni tɔrɔkɔ la bon donc anw cɛw anw b'aw de kɔfɛ anw cɛw anw b'aw de kɔfɛ muso n'i y'a bin ɲɛfɛ n'i taara la ka bin ɲɛfɛ ko muso ɲɛnama don walayi bi Ala bɛ barika don musoya tɛ kolankolon ye quoi musoya tɛ kolankolon ye muso lankolon de bɛ musoya kɛ kolankolon ye Jɛnɛ n'i y'a ye a taara ka taa boli ka taa wagati kɛ yen nɔ a ma kɛ cɛw kama a y'a k'aw de kama ça je vous dis moi je connais Jɛnɛ en 2017 lors de notre concertation au Carrefour des Jeux a donné le contrôle mais an t'o don kɔnɔna na quoi parce que ne bɛ kuma la o de ka gɛlɛn a fa tigɛ ko n bɛ kuma la mais n bɛ min fɔ i n'a fɔ ninnu bɛɛ bɔra ka min fɔ sisan association in ti yan nɔ ko a mana Mali kɔnɔ ko ka warimugu na ta ka d'aw ma a mana Mali kɔnɔ ko wɛrɛ bɛ ta ka di aw ma a nana Mali kɔnɔ ko aw yɛrɛ de ye wari in bɔbaga ye k'a ta ka aw denw ka siniɲɛsigi dilan sabula n'i y'a mɛn k'i bɛ warimugu ta n'i taara sisan k'i bɛ taa bureau sigi u b'a fɔ wa ko an mago bɛ nin na dɛ an mago bɛ miliyɔn kelen non ça non ya jamana in bɛ ka taa ɲɛ san 7 jamana bɛ tigɛ kɔnɔ mais kalo 4 ani tile 100 tile 100 ani tile 40 an b'o de la bi mais jamana jɔn b'a fɔ ko k'a tigɛ ka bouger a bɛ ka bouger donc n'an kɛra cɛ ye
n'an y'an jɔ musokɔrɔ a y'a jɔ anw ɲɛfɛ anw kɛɲɛna mɛ aw y'a jɔ anw ɲɛfɛ anw tun bɛ cɛbakɔrɔ dɔ de kɔ mɛ anw kɛɲɛna anw kɔrɔ anw n'an jɔ musokɔrɔ dɔ de kɔfɛ bi donc Jɛnɛba ko n tɛ janya n kana don aw gasi la kuma a ma nɔgɔn souvent n b'a bɛɛ lajɛlen fo n b'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Ala ka si di ani kɛnɛya Ala k'a di ani Jɛnɛba barika bɛ Musa Aramani bolo Ala k'a di ani Jɛnɛba merci o tun ye ne ka intervention donc an b'a clôturer comme fitiri sera awɔ a jɔni na a b'a hakili la fɔ segukaw don u nana ka bɔ seguka kama a t'u ka kuma awɔ i tɛ munnu na awɔ a tɛ kala fɔ segukaw kunna a minnu segukaw a ye na wa se awa a b'a jɔ a ka ɲi dɔ sɔrɔ a sigi a b'o jɔ ka kuma a bɛ tɔ awɔ aw fila de da bɔ ka dun awɔ ɔ de ye segukaw ye a b'a ye wa wa komi a bɛ direct la a b'a ye wa ko an welela an nana wele jaabi o diyara n ye an bɛ jama bɛɛ lajɛlen n tɔgɔ ye Isaka Tangara awɔ mais an tun bɛ fɛ ka détail caman dɔn association kan parce que an ye min jateminɛ an nana aw dɔrɔn de kumana normalement an kan ka kuma lasegi jama ma ka fɛn fɔ jama ka ɲininkali kɛ taabolo ye min ye association ka intention yɛrɛ yɛrɛ ye min ye parce que c'est une réalité ani Mali fan si tɛ kelen ye que ça soit du côté politique ou bien associatif. Ayo kuma dɔ fɔ ko l'association c'est une association à caractère apolitique. J'ai bien noté. J'évolue déjà dans une structure politique. Si un jour l'association décide de transformer sa statut, moi je vais déroger. Ça c'est vrai. Si c'est politique, il faut le dire les filles. Si l'association, si c'est apolitique, comment est-ce que dans l'avenir, avoir l'objectif visé à longévité de Tchouoti, il faut détailler ça. Parce que comme le statut n'est pas sur place pour définir tout ça. Donc, à fin point, bɛɛ n'i ka yɔrɔ réalité cogoya kan. An t'i ka kuma tigɛ mɔgɔ mɔgɔ filɛ yan a bɛɛ ka bureau de sigira komi Segu bureau ma sigi ne filɛ ka ɲininkali fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ de bɛ fɔ bureau sigiyɔrɔ la nin bɛɛ de ɲɛ bɛ taa fɔ i ɲɛna i ka bureau bɛ sigi yɔrɔ min na donc sisan ni mɔgɔ bɛ na komi fitiri sera sisan dɛmɛ bɛ yan bɛɛ bɛ yan i mago bɛ question fɛn fɛn la komi mɔgɔ mɔgɔ filɛ a bɛɛ ka bureau de sigilen don yɔrɔ carte tɔgɔ fara donc Segu fana besoin do de la bureau sigitɔ la question fɛn fɛn b'i kunna i b'o bɔ poser o bɛ répondre i m'a faamuya actuellement yɛrɛ i tɛ taa Segu fɔlɔ sisan ni conclusion direla bɛɛ bɛ yan i bɛ question min poser pour que an kana kuma janya i m'a faamuya sinon min ka kuma tigɛ dɛ sinon e fɛnɛ ka fɛn fɛn fɔ bureau sigiyɔrɔ la an ye nin bɛɛ de b'a kɛ mais actuellement bi ɲɛ t'o ye ɲɛ ka na TG kana inauguré donc o de la an b'a yɛrɛ bila o bɛɛ la parce que an bila o bɛɛ la sisan i mago bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ d'i ma mais a to présenter k'a ka conclusion tirer après on va se voir. A nɔgɔra 30 secondes seulement. Moi j'ai besoin de 30 secondes seulement. Ka foli lase bɛɛ ma ka Jɛnɛ fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ Faransi fɛn fɛn bɛ yan Sɛgɛ wo Gawusu wo Dani de Paris Jason Matu ni Matu yɛrɛ bɛ communication na kosɛbɛ ne ka fɛn in yɛrɛ ta ba la Ala ni Matu sababu ale de ni Sɛgɛ bila contact la an tɛ ɲɔgɔn dɔn foyi mais n y'a kanu ne lase mɔgɔw fana ma Segu donc a diyara n ye an ka na k'a sɔrɔ depuis hali an ka bureau ma sigi fɔlɔ parce que Sɛgɛ ye inauguration in fɔ an ɲɛna a ko n'an nana a bɛ diya ye an ko ni Ala sɔnna an b'an ka base consulter an bɛ na base min don c'est pas légal mais an bɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na donc n'an nana an bɛ bɛɛ fo donc k'a ɲini sisan base wɛrɛ foyi t'anw fɛ nous on va travailler ne ka n ka cɛ ye mun fɔ tiɲɛ na kuma kun kan ka d'an bɛɛ ma caman de b'an kɔnɔ k'a fɔ parce que aw de kuma na mais aw man kan tɛ ka ɲina anw fana kɔ parce que pour que fɛn in ka mɛn si la a ka barika sɔrɔ
association caman sigila association caman cila association caman sigila association caman sala mais pour que barika ka di association ma ɲɛmɔgɔ b'a fɛla fɔ ko mɔgɔw b'u fɛla fɔ ɲɛmɔgɔ b'a hakilina fɔ ko mɔgɔw b'u hakilina fɔ bonya kɔnɔ a ka kɛ bonya kɔnɔ ɲɔgɔn dɔgɔya t'a la foyi t'a la o de kɔni ka di anw ye mais a ma tiɲɛ ko daminɛ don tout ne peut pas être parfait ni mun yɛrɛ kɛra an bɛ ala deli ala ka barika don a la ala k'an kan bɛn ala ka siniɲɛsigi kɛ association ye don nataw la association in ka se ka ko fɔ n'o tɛ projet b'anw bolo qui est très important. Miga kuma tigɛ non je pense qu'il y a eu fɛn fɛn fɔ ne y'a bɛɛ fɔ bakuruba kelen na o ye n ye min fɔ aw ɲɛna an ko Maliba an si tɛ quartier kelen na an si tɛ dugu kelen na o de la n y'a fɔ aw ye degun min b'aw da la aw de b'o apporter ni e ye bureau sigi an ko Maliba bureau sigi o ye e kɛra jɛnɛ dɔ de ye parce que e bɛ kɛ bureau kɔnɔ degun min bɛ degun bɛ awɔ attends degun bɛ yen e bɛ se k'o fɔ ne ye degun bɛ aw ka mɔgɔw da la ne tɛ segu ne t'o dɔn e de b'o dɔn que ça soit e y'a fɔ yan e ye bureau sigi i donna bureau kɔnɔ i y'a fɔ moi je pense que c'est la même chose bon temps ma en permettait parce que a y'a ye fitiri sera donc mɔgɔw bɔyɔrɔw ka jan mɔgɔw tɛ quartier kelen na on peut pas donner la parole à tout le monde donc anw y'an ka objectifs de fɔ parce que inauguration ni mɔgɔw nana f'i ka fɛn dɔ fɔ sinon an bɛ se ka na dɔrɔn an bɛ boisson min an b'an jɔ dɔrɔn an bɛ taga parce que inauguration yɛrɛ base y'o de mais n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ Facebook kan jɛnɛ bɛ combat min na u b'a dɔn donc ne ma se k'an yɛrɛ fu de bilen olu bɛ ne dɔn u bɛ hakilinata dɔn u bɛ tagabolo dɔn bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ nin si kan mais u ye fɛn in mɛn Facebook mɔgɔ dɔ de fɛ u jɛnɛ yɛrɛ bi yan mais n nakun f'u ye an ye hakilina in sɔrɔ cogo min na n b'o f'u ye e bɛ ka échange mun fɔ bi tɛ ɲɔgɔn ye dan ye wa an tɛ ala deli ala ka ɲɔgɔn ye dan kɛ de a bɛ se ka kɛ don dɔ la ne yɛrɛ jɛnɛ bɛ wuli ka taa fo Segu a bɛ se ka kɛ ne bɛ taga aw bɛɛ lajɛ yɛrɛ donc o yɛrɛ ye ne ka laɲini ye donc tant que e bɛ bureau kɔnɔ ni aw y'aw ka bureau créé ni e bɛ bureau kɔnɔ kungo foyi tɛ kɛ aw la ko mun tɛ tɛmɛ anw kan donc o y'o yɔrɔ ye sinon ne ye yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ n ko ni élection sera degun bɛ aw da la donc an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛna aw ka degun min na parce que an k'an ka congrès ba dɔ kɛ o congrès o yɛrɛ de y'an ka base belebele donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'e bɛ an ko Maliba kɔnɔ i n'i ka degun min na an b'a discuter fɛn bɛɛ lajɛlen sani élection yɛrɛ cɛ fɛnɛ ni anw yɛrɛ bɛ se k'an ka fagani fitinin min fara ɲɔgɔn kan je pense que n y'o fɛnɛ fɔ n ka kuma kɔnɔ ne jɛnɛ bɛ se k'a kɛ walahi n b'a kɛ sans hésitation mais ne y'o de fɔ mɔgɔ i ma min fɔ i siriyɔrɔ i tɛ t'o fɔ i foniyɔrɔ depuis ala ka ne da ne tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ parce que nkalon foyi tɛ bɔ a kɔnɔ nimisa kɔ n'i ye ka nkalon tigɛ fɛn damadɔ de bɛ mɔgɔ bila nkalon tigɛ la i natalen don i bɛ siran i bɛ se ka nata ka nkalon tigɛ n'a y'a sɔrɔ a fɛn nafa bɛ se i ma donc n'i ye nkalon tigɛ i bɛ mɔgɔw nɛgɛ nɛgɛ i b'o hɛrɛ sɔrɔ mais i bɛ fɛn min ɲini ka di mɔgɔw ma i b'o tiɲɛ de f'u ye o la n y'a fɔ aw ye n'aw bɛɛ ka kɛ acteur ye donc degun bɛ aw da la ni aw nana n'a ye hali Yirimajɔkaw Yɔrɔjanbugukaw an bɛɛ de ye ta ye Mali an ko Mali an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ka Segu problème ɲɛnabɔ an bɛ se k'o kɛ o an bɛ se k'o kɛ donc o la ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n'aw bɛɛ ka kɛ acteur ye kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ni n ko aw bɛɛ ka kɛ acteur ye o kɔrɔ aw kana fɔ jɛnɛ ka taa kɛ k'a d'aw ma aw kana fɔ minnu bɛ faransi olu k'a ɲini k'a d'aw ma an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen n'an bɛ se ka min dilan ɲɔgɔn fɛ an b'o dilan hali ni min kelen bɛ se ka na o de y'a to n ye exemple ta n ko kɔ la bɛ se ka na ni forage senna ye c'est là j'ai pris l'exemple pour que bɛɛ k'i senti k'a fɔ ɲɛfɛmɔgɔw dɔrɔn kɔfɛmɔgɔ tɛ nin ko in na bɛɛ de ye ɲɛfɛmɔgɔ ye wa bɛɛ de acteur principal ye bɛɛ de acteur principal ye wa ne dalen b'aw bɛɛ de la ne bɛ se ka fɛn dɔ ye bi sini t'o ye a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ma fɛn dɔ ye bi e jɔlen e y'o ye a fɛɛrɛ b'i kɔnɔ a hakilina b'i la a solution b'i bolo donc ni e bɛ bureau kɔnɔ contacts bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc e bɛ se k'o dɛmɛ apporter donc min ye k'a fɔ ka kuma di mɔgɔw ma bon temps m'en permettait voilà et puis c'était inauguration fɛnɛ de don sinon an mana taa bureau sigi yɔrɔ o yɔrɔ kuma bɛ di mɔgɔw ma degun min b'u da la u b'o fɔ
sira kɔrɔ nɛgɛtalakaw pour que k'a yirila k'an bɛ kuma di mɔgɔw ma sira kɔrɔ nɛgɛtalakaw anw taara ni hakilina min ye anw taara sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'u la min anw ta tɛ kelen parce que anw taara don min na an ko an b'u ka ekɔliso de dilan mais u k'anw ma ekɔliso o ye problème ye mais olu ka problème fɔlɔ-fɔlɔ o ye fourage ye bon n'an ma kuma d'u ma an kun t'o dɔn n'a sɔrɔ anw nana an ta fɔ ka taa an kun t'o dɔn an taara Sɛbɛnninkɔrɔkaw ko fourage ko t'ulu la ekɔliso ko t'ulu la lampadaire ko de b'u la n'o ye yelen jikɔrɔni y'a ye bon an taara quartier fɛn o fɛn la bɛɛ y'i ka degun fɔ katikaw ko ekɔliso ko problème b'u la ko fourage ko b'u la donc on donne la parole à tout le monde parce que an tɛ se ka n'an sigi ka kuma mais bi ye inauguration de ye donc a tɛ komi hali fili don mais baara kɛra n'a kadiri baara bɛ n'a tagabolo n'an taara bureau sigi la an bɛ mɔgɔw ka hakilina dɔn mais bi ye inauguration de ye an nana an b'an hakilina fɔ jɛkulu ye min ye k'a fɔ wa an bɛɛ kan ka min kɛ jɛkulu kɔnɔ k'o fɔ donc échange tɛ ban wa an tɛ ala deli a ka ban voilà a tɛ kɛ da yɛrɛ a bɛ kɛ sɛbɛnni ye voilà donc ka bɔ Kartu